सिनेमा छक पाख जा भसाणी देखा। बाबा तुम आज कौन खाइब तरुण? आज तुम कौन खाइब? खाइबे बोलिक माँ पुओ बस बुली बुलिका हाल पूरा बेहाल। ये चाउमिन खाऊचे आमर जानी यहाँ ग्रीन चिल्ली खाना खजाना बस फास्ट मगाई पापड़ी चाट पापड़ी चाट मगाई फास्ट बाइक ने केमती लगुच भल लगे चातर खाऊ तो ये पैसा ना पकड़ा खाइबा हेलो Lagi berat. Kita berfoto dulu.
हेटा राग बाबा हेटा लंका चाउमिन एबे क्या हबो पूरा झाड़र बेहाल होते खाऊ ଆପଣ ଯୋଉଟା ପଟା ପାଣି ଦେଇଥିଲା ନା ସେଇଟା ଚାଉମିନ ବୁଡେଇ ଖାଉ ଚିକେନ ପିସ୍ ଗୁଡା ଦେଖ ଖାନା ଖଜାନାର ଚିକେନ ପିସ୍ ଟିକେ ସକ୍ସ ମାରିଦେବା ତାପରେ ହଁ ନେଲେ ଏବେ କେତେ ଲାଗା ବାବା ଏବେ କୋଉଠିକି ଯିବା